Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate 10 Department Study Program, Teaching Staff, Student, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi ku Unmet Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Mei tahun 1997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. May 31 of year 2197, Wednesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years through the homecoming flow
from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the inheriting civilization with Amalgeria, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Rabu 31 Mei tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Wednesday 31st of May of year 2197 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. Standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara halaman 211. Mineral and coal subsektor page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin usaha pertambangan, komoditas mineral logam dan batubara halaman 211. Business activity standard in the form of mining business licenses, metallic mineral and coal commodities page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin usaha pertambangan, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan halaman 218. Business activity standard for mining business licenses, commodities, non-metallic mineral, specific non-metallic minerals and rock, page 218. Nomor izin usaha pertambangan, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Mining business license, non-metallic mineral, specific non-metallic mineral and rock commodities. KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia, penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur, gamping, penggalian kerikil sirtu, penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian gips, penggalian teras, penggalian batu apung, penggalian batu pasir dan tanah liat lainnya, pertambangan belerang, pertambangan fosfat, pertambangan nitrat, pertambangan yodium. Pertambangan potas, kalium karbonat, pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya, pertambangan batu mulia, penggalian feldspar dan kalsit, penggalian asbes, penggalian kuarsa, pasir kuarsa, pertambangan dan penggalian lainnya, YTDL yang tidak terdefinisi lainnya. Standard Classification of Indonesian Business Field, quarrying of ornamental and building stone, quarrying of limestone, quarrying of gravel, sand gravel mix, quarrying of sand, quarrying of soil and clay, quarrying of gypsum, quarrying of truss, quarrying of pumice, quarrying of other stone, sand and clay, mining of sulfur, mining of phosphate, mining of nitrat. Mining of iodine, mining of potash, potassium carbonate, mining of other mineral, chemical material and fertilizer material, mining of precious stone, quarrying of feldspar and calcite, quarrying of asbestos, quarrying of quartz sand, other mining, and quarrying not elsewhere classified. Ketentuan, kewajiban, obligation, provision, kewajiban pemegang IUP, izin usaha pertambangan, obligation of mining business license holders.
Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP wilayah izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, conduct mining business activities within the mining business license area in accordance with the provision of laws and regulation. Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya RKB, conduct mining business activities in accordance with the appropriate work plan and budget RKB, rencana kerja dan anggaran biaya in bahasa. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, conduct environmental management and monitoring in accordance with the provision of laws and regulation. Melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang serta menempatkan jaminan reklamasi dan atau jaminan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Carry out reclamation and or post mining activities in provide reclamation guarantees and or post mining guarantees in accordance with the provision of laws and regulation. Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, implementing community development and empowerment program in accordance with the provision of laws and regulation. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritizing the utilization of local labor as well as domestic goods and services in accordance with the provision of laws and regulation. Melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Settle land rights with land rights holders in accordance with the provision of laws and regulation. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, good mining practice, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, implementing good mining practices in accordance with the provision of laws and regulation. Mematuhi segala kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan comply with all other obligation in accordance with the provision of laws and regulation, and tidak melanggar larangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, does not violate prohibition established in accordance with the provision of laws and regulation. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.